joto press media friends rokno tini party IPFT bai khlai kaisa luwa jijakha press media rokno ringjakha sini bwskang 23 tarik August 2024 o salo Delhi অভিযান ফ্লাইজাকনাই ও দিল্লি অভিযান নতিয়েই তিনি 16 তারিখ 8 মাস 2024 ও দিল্লি অভিযান নতিয়েই ব্রিফ ফ্লাইন বাগৈন মূলত তিনি প্রেস মিট নি মূল কারণ ও প্রেস ব্রিফিং ন খালাইয়া সিনি সেকাম আং চিকনসা পরিচয় রিনাই আর ani yagra glabubai asu Central Committee ni Vice President pasapasi bo Delhi Obhijan Committee ni bo Preparation Committee ni bo Chairman Boronggonang Pradip Kumar Deborma ayang kesara asukjak sini party ni Sadharon Sampadok General Secretary Boronggonang Sopon Deborma ayango jotoni kinara asukjak sini party ni Brotherhood Organization ni totha Youth IPFT ni President Boronggonang Bikas Deborma tinini I press briefing no pula sekang briefing khlainani bagai ang jorarinai sini party ni Sadharon Sampadok Boronggonang Sopon Deborma no hambai 2024 বসকানি যে 23 তারিখ অগস্ট অব ষষ্ঠ তপশিল দিবস শিখ শিডিল ডে এনে পালে জাগিত ত্রিপুরাও পালে জামানি কারণে কি 1984 সন্নি 23 তারিখ অগস্ট ভারতনি পার্লামেন্ট অনেক চিনি বলাইর আপ্রতি ইউজেস যে তমতনের বরংনে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 23 তারিখ অগস্ট 1984 ভারতনি পার্লামেন্ট শিখ শিডিল আইন ত্রিপুরাও লাগু হনানি বাগै বিল পাস খাलायजाखा ও বিল পাস नै অনুসারে ন ত্রিপুরাও ত্রিপুরা তিতি এডিসি গঠনখা जों আবো যতন সাইমানো একে কিন্তু যে উদ্দেশ্য চিনি রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি রক আপরো টিএসএফ ইন্দি টিইউকেএস ইন্দি বা তাও টিইউজেস বা ব্লাই ngay chini jago kami go besi je uddeshyo tui chini Horinath Deborma NC Deborma Samacharan Tripura Som je uddeshyo tui Sheikh Sidil ni andolon khlai manka kintu a uddeshyo puron nonglia tamni hinke tabukni bortoman ni TTADC go সেই রকম কোন ক্ষমতা পাওয়ার করুই যে ত্রিপুরাসানি অস্তিত্ব সংকট ন রক্ষা খালাইতেন বাগে বনে বাগে 25 বছর পর TTADC ni ক্ষমতা non নাইयै চেরি পরীক্ষা খালাই নাইমানি পরে 25 বছর পরে 2009 সার NC দেববর্মানি নেতৃত্বে IPFT TTADC এলাকানো ত্রিপুরাল্যান্ড পূর্ণাঙ্গ রাজ্য গঠন মা খালাইনাই সংবিধান ভারতনি সংবিধাননি 2-3 ধারা অনুসারে হাই খালাই IPFT জন্মগত থেকে না তাবছর জরা 2024 জরা প্রত্যেক বছর দিল্লি অভিযান খালাই ফাইও তাকলাই বাই কসারা করোনানি বাগै সাজা বিসা থাঙ্গি মানলিয়া তাকলাই বাই 15তম সম দিল্লি অভিযান থাঙ্গি তঙ্গ প্রত্যেক 23 তারিখ অগস্ট যেহেতু जों এডিসি এরিয়া নতুয়ে ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠননি দাবি খালাইমানিবা এডিসিনি প্রতিষ্ঠাতা দিবস 23 তারিখ অগস্ট নসম ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস হিসাবে जों পালন খালাই ফাইও ত্রিপুরাও বাগি পালনখা ওয়াইসা ইয়াংকে বা যন্তর মন্তর থাঙ্গি পালন খালাইও নতুবা ত্রিপুরাও খালাইও বেশিরভাগ जोंर ত্রিপুরাও 23 তারিখ অগস্ট দাবি দিবস হিসাবে পালন খালাইপানো কিন্তু প্রত্যেক বছর जों দিল্লি অভিযানও থাঙ্গি ভারতনি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন চিনি ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি নতি মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালাই ফাইও অব হাইক্লাইন তাকলাইব 23 তারিখ অগস্ট 2024 जों IPFT IWFT Youth IPFT
आर्टिसा इंडिजिनास मटर वार्कर्स यूनियन बेबाक पाल मिलायै जों दिल्लीनि जंतर मंतर टिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमांड पालायमानि बिसिंतै हायनो हाय टिप्रालेण्डनि दाबि तुयै प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री एके मिश्र থেকে শুরু খালাयै যে যেখানে जों नांबानि जायगाखौ दाख्लैबो जों डिमांडनि मेमोरेन्डाम जों साबमिट खालायनाय अबनो साकनायनि बागैनो मूलत जों नरनो दिनैनि प्रेस मिटआव रिंबानि कारण एखाय दासिं जों प्रेस रिलीज नोट परिमानि बिसिंतै जों सायमानका आर साराति प्रासाव सायमानन दरकार कारण तामुनि उद्देश्य टिप्रालेण्ड सानजाखा अब ताबो बजत बरक सायमानयाखौ दिनैनि अजराव किसिसा जदि सायरिमान काके गाहामनाय हिनैनो आं किसिसा कसानाय जों दासिंगो साका जे एडिसि नि जे सीमित क्षमता आव एडिसि मान काके चिनि टिप्रासारनि अस्तित्व संकट मान जों रक्षा खालायमान होने वानसुक माने एडिसि नि जे क्षमता बाय अब मानलिया अब कनफार्म खा बनि बागिनो जों एडिसि न टिप्रालेण्ड राज्यआव अपग्रेडेशन नि बागै डिमांड माखलायखा तामुनि कारण मेन जे रीजन मेन जे कारण का दासिं जों प्रेस नोट परिमाण बिसिंतै सायमानका लक्ष लक्ष बांग्लादेशनि जे बेआइनि भाबे जे शरणार्थी बा जारा अनुप्रवेश खालायनाय हाबफैखा अब भारत पाकिस्तान स्वाधीन मानफोरनि हयतेनो सुरुंखा आरो नैबेसिं भारत पाकिस्तान जेफ्रु स्वाधीन हो किंतु त्रिपुरा आफ्रुबो स्वाधीन राज्यखौ 1949 सनो जेफ्रु चिनि रिजेन महारानी कांचनप्रभा देवी बाई भारतवर्ष ने बिसिंग त्रिपुरा मार्जार एग्रीमेंट माने बिसिंतै त्रिपुरा जेफ्रु भारतवर्ष फाय हाब सफैखा आफ्रु हंके ताइबो फातारनि बरक हाबनानै बेनि बाबे आबो एकटा चेंखा किंतु 1971 सनो जेफ्रु पाकिस्तानी याकनि बांग्लादेश न स्वाधीन खालायनायनि बागै भारत बे पाकिस्तानी बिसिं जुद्ध अंखा आफ्रु ओ जे बेनि बाबे जे चुपि चुपि जे हाबमाने आबो चुपि चुपि याव लक्ष लक्ष शरणार्थी त्रिपुराव आश्रय ना फैखा निनि पश्चिम बंगआवबो सौहैखा ठीक न किंतु त्रिपुराव जे हाबफैनाय मैक्सिमाम नाबो थाङि किफिलि सौहैलियानि गुनय जे भूमिपुत्र सन ऑफ द सॉइल टिप्रासार राजानि आमलनिसिम जेखाने 80% जारा संख्या गरिष्ठ बरक गोबाङै दंनाय ओ लक्ष लक्ष शरणार्थी फायै त्रिपुराव सेटेलमेन्टनि बागै बरक संख्यालघु बरक कमै थांखा एखाय जों जतन सायमानो गणतन्त्रआव भूतापुति बाय सरकार गठन राजन शासित राजानि आमल ताप्ति भूतापुति बायनिया किंतु चिनि टिप्रासार हयतो आफ्रु किछा शिक्षा दीक्षा किछा कम देखने अब आसक सायमान लिया बरक और जदि शरणार्थीना आश्रय रिकांके और भूतापुतिओ बरक जेफ्रु अंशग्रहण खालायना बरंनि मर्जितैसो सरकार गठन होनाय आमानिनो खेल खायजागलिया जे कारणे अब गणतंत्रनि जे प्रक्रियाव जों भूतापुतिओ बुनि फातानि बररकनि जे बिसि भूत संख्या बाङै थांमानि गुनो रियेल जारा अहानि बुसारक चिनि डेभलपमेंट शिक्षा नि हिंदी एडुकेशन हिंदी इकोनॉमिक हिंदी जत जागाव डेभलपमेंट खालायनायनि बागै जे क्षमता दरकार आ क्षमता चिनि सागो फाय सफायलिया এই গণতন্ত্রनि प्रक्रियाव फातारनि बरक फाय हाबफायै सेटेलमेन्टनि कारण ताबो इदानीं जों जतन सायमानका चिनर भारतवर्षआव सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल सीएए अब लागुंखा सीएए लागुं माने फले एकटा साहित्य काहाम दंखा जे आजागा साजाका जे एडिसि एरियाव टिप्रासा बादे अन्य कोनो बरनो सिटिजेनशिप रिजाकला किंतु आजागाव सिटिजेनशिप रिजाफानो नन एडिसि एरियाव तो सिटिजेनशिप रिजाकनाय ओंखाय नोंनि रुस्टार हिंदी बा जेसेबां हिंदी दाबि दावा जेकुनु हिंदी अब तो राज्यनि जनसंख्यानि भित्ति खालायसे अबनि रेशियो सानामजागौ जे कारणे
ai ADC o fatarni borono daya hampano sini je roster ni khetre abo effect nai karon bo non ADC phai hape mane abo hisab thana o jago sini yeti prasaro teba songkal logo thana bage kache risk thaka পাশাপাশি জানে যতন সাইমান যতন সাইমানকা সারা বিশ্ব পৃথিবী সাইমানকা যে 1971 সনত যে দশা আংখা বাংলাদেশ একই দশার কারণে আবদাই সে রিপিটিং করে তাবুক বাংলাদেশ যে রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি পরিস্থিতির কারণে চিনি বর্ডার বাংলাদেশ ত্রিপুরা বর্ডার গোबां জায়গাও বেআইনি ভাবে বাক্সা তেপটা ভাবিন তঙ্কা সাইমান্যা এটা হামনানি বাগে প্রস্তুতি নি তঙ্কা আইনছে जों সংকাল লগং সুবি থাকা তাবো যদি আবর রক্তে বা ফাই হাবি সপাই কাঙ্কে সুমতাই ও জায়গাও সংকাল লগু তো দূরে থা পৃথিবীনি হইতে কমাই থাংনানি মতন কন্ডিশন ফাই সপাই কাছে নতে ঋতুবই মানলি আনি থানান কন্ডিশন এই কন্ডিশন হইতে বাঞ্চিনেন বাগে একমাত্র লামা অন্তত চিনি এডিসি এলাকানো তুই রাজ্য গঠন ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন খাইয়াসা চিনি ত্রিপুরাসারণ সুমতাই বরনি অস্তিত্ব বিনা আইডেন্টিটি মোথাং তুমনানি মতন কোনো লামা করি আবো ফাইনাল এনে जों वानसुका बन बागे चिनि दाबिनो तैबो जोरदार आंदोलन के खलाइति साइतमान बागे जों बुस्कानि 23 तारिख अगस्त 2024 ত্রিপুরাল্যান্ড दाबि दिवस जंतर मंतर पालन खालामनानि बिसिंतै जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायो ओ सिटिं डेमनस्ट्रेशन हইতে भारतनि प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री एके मिश्र बेबाकनो जों हाइनो हाइते बिसा जों मेमोरेंडाम सबमिट खालायो आं कयनाय जत ত্রিপুরাসার যারা দিল্লি তংনাই ত্রিপুরাनि फातारा तंनाय नरक आरो फाइसो पाइदि 23 तारिख अगस्त जंतर मंतर ताई ত্রিপুরাও तंनाय जत ত্রিপুরাসাर जे যত সম্ভব ও দলে দলে চিনি ও মুভমেন্ট সমর্থন খালাই দিল্লি অভিযান থানার মাগে যত্ন তিয়ারনা নিংটন ও আইপিএফ তিনি তরফ থেকে চিনি বিনম্র আবেদন খা বাইছন ওই হরজাও যে অবনো সাকলাইনের বাগিনে মূলত শুনতিনি প্রেস মিট একে ত্রিপুরাসারনো আং কইনাই যাই চিনি কোনো লামা করি রাজ্য গঠন ছাড়া তাই কোনো বাঞ্চিনানি লামা করি যতন অধিমান্য সমর্থন খাই আইপিএফ তিন সমর্থন খাইনাং যতন যতন হামবাই একে তাবু চিনি ইউথ আইপিএফ 2024 তিনি जों पार्टी आईपीएफ ते ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन हिसाबै তিনি प्रेस रिलीज खायना बागै नरमनि बुस्काङाव मा फाजाका ताङै नांके जों 2009 नि सिमि 2024 जरा ताबो पर्यन्त जों 23 आगस्ट एडिसि सालमान दिन होननानै जों पालाय दङ अ पालायथानि आं सारा त्रिपुरानि जत चिनि अर्गानाइजेशन नि चिनि समर्थक बर'रना आं कबुंना मुसुंगु जे दिल्लीआव थाङैनि पार्टिसिपेट खायमिया बर'रक डिविजन रक बर'क जाजा डिविजन खायमानो ते सोंबाय थानाय रंनि बागै आं साख्लाय टाइम शिड्यूल साख्लायनाय चिनि टाइम खा बादरघाट आगरतला ट्रेन स्टेशनाव 2टा থেকে 3टाव जत पार्टिसिपेट खायनाय रक बर'क फाइ सफैना नांनाय ते आं तारिख 18 तारिख रविबार 18 तारिख अगस्त जतन फाइ सफैना नांनाय ते आं ओ बादरघाट स्टेशन न हंके बियां दिगे किसावान सुगै संमावान सुग लाइका यां साउथ सिपाइजला वेस्ट खोय जे तंनाय डिस्ट्रिक्ट रक हंके जतन आगरतला बादरघाट स्टेशन काफायनाय ते आइन साकानि हंके नॉर्थ ते उनकुटी ओ 2टा डिस्ट्रिक्ट हंके आरो जे डिविजन तंनाय रक बरक धर्मनगर कासनाय ते आम्बासा हंके निनि दलाई डिस्ट्रिक्ट हंके ते निनि कुमार जों कयला शहर डिविजन रक बरक जतन आम्बासा रेल स्टेशन काफायनाय ते आं अबनो कबंना मुसुंगो नरक 2टा 3टा नि बिसिंगैनाय आगरतला बादरघाट स्टेशन फाइ सफैना बागै आं कबक जाबो
asum